Vale, medio ni mintzot. Zailtasunen edo. Ez dakitzen akraiokierren eta gero badan edo lela. Etxure barreinedako. Bueno, jalaifen motorra gazda bintxe, Seguro un arroyo barreño que no da. Markland Hospital. Ez dakiz ematibilko nahi, baina, bueno, porbateko bintxet. El de herriñegaz behapurtzu eta aldatuteko, ze, hostia puta, Baitu itxantxok enterrazara amarren nitu nabileniko. Ia batxo. Vale. Handaku zelan dituten da hori, telebizinoko roiua. Atxini mote zen abina zelan da hor. Goizaldien. Vale, komunen izar... Bueno, komunen azten gara. Ametik makino batan. Ia. Epa, zaki separa da. I really need to take this pill. Vale, horrek pastikatu bidotez. Beste droga mando eta esango da seguruna. I can stop taking them. Ezin dela gilditzu horrek hartuten. Ez dakiz berro eta modu, Damn it. Cago en la puta, edo. Full HD, garbizen horreina. Vale. Bueno, pastilla hartu nikotez ez da. Hostia puta. Yeah. Hau bat igiride. Where I am, not now? Zaratarra pentsuten diez. Vale, hemetik dago bide bat elez. Hortik izin nahi pasa. Connecting it by. Y... Uf. Apa. Belor punto gorri beta uste se coño da. Drogada mandu da, Hostia puta, ez dakiz coño bidoten. Ahí, nahi. Joder, nahi ega. Vale. Gorritxe jundiko nahi ez da. Eta horri ulertuten dut. Apurtxu bat hori. Ez dakitz. Vale. Ondo azten gara. Hostia puta. Joder. Joder, se lo han dado loco putier,
Txo. El del rimaño gacha ho hecho. Hostia, sí que te había mavi. Vale, hemen zer dut egin. Beiten gotia esprinen botoi zein zen. Pentsalek ez da bola, ez da? Walk, shift, vale. Spray logo. Mira, saiatu mo nahi... Vale. Uf. Hostia puta. Uf, joder. Vale. Vale. Uf. Uf, bana, ze txarto dago, Ionetik. Vale, makurtu txan da kontrol, ez da? Vale. Hostia puta, me cago en 10. Susturi. Pues que hemen onbidena konzentrata. Hostia, hau asko mugiten da, Vale, pentsalik pasa dule. Ez dut ikusten ezer, ondino. Fumadiat nauna honegaz pastillikak, bueno, kristona. Damn, I must have passed out. Passed out zer da, hiltsi edo lan edo, zer. The door is locked. Leirotik igual. Pues que gane hasta aquí, che... Uf, ez da ikusten ezer. Vale. Vale, hau kutsi dakot. Bai, Uf, baina ez da politxan. Eta horrona hartu da,
Baina, hartu dut, pentsatzen dut. Pistolin kargadora betxen hartu dutela baina. Vale, bi, hiru lau, bat. Ba, igual hau zarra da, hau joku Vale, pentsalik egiltzeak automatiko kiroltzen izela. Vale. Igo gailuak. Joder. Hostia, susto hori. Pentsalik pile bat edartzen dutela, adalako zuzak, ez dakit zekoina da. Ez dakit zimentaizu ze hor, donostiako den. Joder. Ezin zate gire. Da, nondiko ditorren, betik. Beste zuzen hartzen dut. Ez dakit bat. Pastillek jo, no se, hosti. Vale, pentsatu ametik egin torneela. Vale. Dago, Abascal eta Belen Esteban. Vale, puta madre. Joder, se, hosti. Vale, ametik beste bandatik enek hori bizta. Vale, hau da, zikeren ondaran morri ez da. Uff. Vale. Hemen etorren, ez da? No se, hosti. What the fuck, bitch? Jo, eske horrek zako pistolin itxuriak, urrunetik. Vale, hemen den manta bat onda, baina ez dago. Zake, laster. Lasterrako monstruaren matamenik. Vale. Uf. Ni vas para cuchillo, es la verdad, toca, ¿no? Es que...
Raro la botiquirita sin eso tiene que ser. Uf. ¿Esto qué gustan esos? Vale, a ver, cuchillas, ¿dónde está? Bueno, a ver. Esto es inchundo. Ah, se me da batida. Pues, mira, para ir a buscar. Es que ahora no me voy nada, Hostia puta. Vais a pile, vaya. Hostia. Mira qué cuchillo, a tope da. Hostia puta. Ho mandado linterna y chochecho, ¿habéis lo? Vale, F gas linterna. Nada, pegas barril, mátatelo. Vale, vale, vale. Vale. Se la caramel. You are trapper. Vale. Pilek suposo a match. A ver, gastatzen dizela. Bueno, tiene que probar. Eta hau da, sikera cool. Vale. Match ronda. Vale. Ez dugu gara. Ataskata gauz, bai. Hemen. Uf. Vale, hemen. Ezin dut hartun. Ah. Vale, badu gora gu ez. Eta, bueno, bastakitz. Hemen geratu nahi trinketa. Hostia puta. Ah, vaya, me decía que no, joder. Vale. Vale, no nos han matado.
¿Dónde es el azul de nuevo? ¿Dónde quieres estar? No, no, linterna. Eso, ¿dónde está? A ti que has dado da mucho que te vi. Amén. Mi giocata con tu sta, lo stesso no. Vale. Hostia. Vale. Aguarda, guardé. Vale. Pues que la movilidad, Nacho. Aurrez bat enemon da mar metro etxen bat, pestos. Mapa bat hemen. Vale. Honen ganetik ez da. Vale, hemen zeusek hartun dut. Ez dakiz hartu duten egia esan. Vale, hau lan dago.
Eta dina hemen. Hau punto... Hori punto gorri zela, hau, pentsaren dut. Eta dina hemen dagoela, zeuzen. Hemen zeuzen dago. Ikizela, zer hemen. Vale. Meku hartu dut, ez da egiz, koño esan da, baina hartu dut. Hemen gozen da zeuzen. Igual esan da glitchen bat edoran. Pentsarek hortik ez dala. Bueno, ba, vuelta ingo. Ah, es que me he ido, hostia, puta, no sé no hay. Zer da hemen? Ja. Eta hemen? Pasemos, tío, ikinte, Abitu. Reception H2. Bai, aquí non nagoen. Vale, pile. Ahora os toca el light, vamos a tirar. I should not touch that. Vale. There, Janito, I have a problem with some lights. Could you please turn off the electricity for a short while so I can fix it? Vale. Orduen, honein bitxaguna da elektrizedi kendu. Oin zelan rabatetak egin. Pues fíjate, no es aquí, Vale, hau egitik izta. Zendau, izki mutu egitik dut. Aquí zein den. Oin X da gara, hemen. Ah, vale, bitu izateran, vale. Azkeneko pisuko, vale.
Vale. Vale, pistoli dago. Amairu... Vale. Pistoli erungo bat bada. Hostia puta. Es que me la con esta tipo batik ematen. Uf. Hortik baja bi nahi. Uf. No sé coño por qué me cagas. ¿Verdad? ¿Dónde estaban? Eso. Bueno, agaztiek. Barkatu, menitxikot. Baitzen laburro izan dela. Probateko bakarrik izan da. Bai, bueno. Oingo zestuku zinor, bai, egin izan bizarre biharra esumina eta ez dugu beran dutu. Bizarra azten lehena eta bizuia azten lehena. Gogorrak esan ditzen. Bueno, hemen itxikot, hemen guardakot. Eta, bueno, esketik asko pasatzen idan hori. Eta, balak ez da dut. Eta, bueno. Alte pelau. Eta bili. Eta, bueno, hil albatza gona hori errai egin. Me pentsenik ez da bela inor. Bueno, ba, ben itxikot, bale? Venga, txo, ondeli, agon. Ja. Ba, pentsetik badule. Ia, ditxeritzen amutxagu. Bai, bideo batez, martxaren nik entzuku. Hostia, ez dago testimen damentako. Vale. Ia, non coño dago. Where is it? American Games. Half-Life. Opa, Gabon, Aritz. Ia, martxan emitzen baten. Ikusten da? Afraid of Monsters, Director's Cut. Ikusten da zokue? Ahí está. Hey. Ya, buscot. No pensé que va a volver. Bueno, seguirem gu. Ez que nesan amar berrogei. Gata bi gata mazazpi. Bai.
Harrekin bat desconecta bidu. Vale, que la linterna. Joder, vale, hau bidu desconecta. Bide bat horrentzako. Eta horretik ezin gara pasa, bai. Joder, escapo zaten dut bat direktzo. Reproductor. Vale, ¿dónde está como yo estaba? Porque sí que me pasa el niño. The lock is missing to this door. Vale, me tiene que otorgar. Esa me tiene que otorgar. Mira, me visto el capado. Mira, me tiene que otorgar. Vale. Ay, que se llama itinerar seguro. Begira, izan del tren ondo, gaur tragoiei jot, berez gubia, eta bueno, bat txarto bezegi izan, bale. Hemen argile kendu diku, eta bain jako jata. Bale, bi, bai, Buah. Por ejemplo. Joder, te falta el picho. Hostia, que te veo mal. Vale, a ver, que me dio la capa ahí.
λίγα να για τσάνο που σου έδε. Τι health εβδομάδα μου το γεμάτ. Σε όσο γούστο σου γε. Vale. Appunto mejor. Y hoy. Uf. Each color or each door. Each color or each door. Vale, we don't know when. Hostia, Marva, que cago en la puta, ¿qué sucede? ¿Cómo va la bote? Pero. Yo no sé. Uf. Un etiquetón en esta. Vale. Mira, ver a una teba. Papá mío. Vale, yo tiro la polla aquí.
Uf, hostia, súper chungo de alta. Pero, o sea, cago en la puta, chaval. Bueno, vamos, yo juego al gatis ya, Los Super Mario. Hostia. Madre mía, tío. Vaya, está, no he pegado récord ni pensado que Mario me ha... Mario Final va a ir a misa. Eso, ya está. Bastante de aquí. El reto y bastante que...
Ahora sí, va a abrirle puto pavo de lado. No está pasando, tío. Hostia puta, me cago en Dios. Remember, blue light. Blue light to blue door. Ahí, chacho, que te rajo, papa. Entonces, es haces un saucer. Y ahora que se ha saltado, La mano arriba. Pintura sola. Bueno. Joder. Hostia puta, la susto. Acércate. Buah. Oye, pues 이제 가지.
Να μην θα το τσο.
è stata la professore di έτσι τώρα. Vabbè, io non lo le parole, io sto di gustando, sai? Via, appunto, cioè. Ah, se supone che supposato una... Hola. Joder, ya se puede, ¿sabes? Gama da quanto opera, ciò quanto c'è? Ma stai, che non sia con la tua. Sai che la scala di questa scriva, magari che lo sa. Vedi che la scala, sai? Quindi quando torna io, sto qui da tutto lì.
Bueno, honekin, eskerrik asko pasatzen dutxik, eta ondo batzera, jalaperak.
Hostia puta. Idiot. Pues, aún borréis en la película. Joder. No, ¿dónde coño pasa todo? Looks like it is something in the trash can. Vale, me gusta por gusta. Pegarlo. Vaya material, no me sepa. Bueno, venga, ahorra el web. Venga, ahorra el web. ¿Qué pido? Esto que tenemos en los niveles, ¿vale? Para... Se va a mover, ¿no? Badaitu la jolaztik mierda bat ana, ez da badanik. Eta hori. Bueno, moztipuzle ez da gitxi. Bien, lau. Lagarte cargados. Vale. Vale. ¿Sí? Vale, es que un supresor. Uy. Joder. Esto te gusta. Este no coño, no. Con internet y todo asusto, Hacete aquí.
Vale, ya, non coño nada. Zer coño llegan ekonak? Vale. Gordingot. Se, joder. Lata seigat nuke ez duzin zuten. Dori? Balari. Bueno, ardilla que dudo, la puta madre. Bueno, está aquí también tipado el Lord Metic. Guau, no. Ya, sí, era bastante malo. No me lo toca el live, Vale. Volver. Hala, chao. Ah, pídele. Joder, hori ez. Hori ez. Bai, bueno, alaipen motora dagoela etxe dabiltze. Tomorroi. Vale, voy a ir a contestar todos. Afraid of Monsters dekutna eta alaipen motora egiten dago. Mod bata eta Cryofear insauinan beste joko bata. Pentsat not pentsat hau jokoari egin insauina. Ez dakit, nau seguru, Behikuri guzitzer, hemen txatxo baina entzadako. Vale, no tienes que ir a la
Hemen argilar dago, zenerako, Zer coño dago? Espera, punta. Hiru tiro gotxak, son. Vale, borro. Pentsale que... No me tienes a ver. Vale, hemos observado. Bai, karaiokia amaitu izan dut, eta, bueno, zelan da, Elden Ringen pare bat zuzenuko eta gero, hau itxi, erabaki dut. Beste bat ikusitzat, honetara jolasten, ez dut ikusi zer, izan dut, behin karaiokia amaitu gero, etxik ez. Pues akasku gazea, no. Hau nire mora hau ez da narratu daz, so. Para la última montzat ez, egin Honen baino ez da puñeti, etxo. Bueno, espera, zuzen agotiez, Bueno, zuzen hartu du. Hau jalaipen esaten zan, kutsillo gaz... Vale. Hortik tala dugi pentsalei. Eta... Joder. ¿Estoy acostumbrado a él? Ah, vale, está sangre el monstruo hecho. Ahora llevo tías. Vale, eta baina heldu gara beko solainure. Vale. Mirad, si te muevas, está, debe ser. Vale. Hostia puta. ¿Se ha pasado? Vaya, cago en 10. No. ¿Se ha pasado?
Así gana Orange. Vale. Joder, bro. Uf. Ay, amor. Ya. Vale, gauza da. Aurra salta eta horretik segidu, ezta? Vale. Ez dakit zeu zer notatu itzen. Ez dakit ze... Joder. Epa. Todo ulertu zein zen hori. Lehen estazio bajaten, da... Vale, zeu zelan inbidot. Vale, borra zuen ezta. Joder, vale, ulertute. Io non riesco più. Signori, mi sto già. Feliz, estoy manchando. Eta gorrete mal, segi idea bana, ezta? Bueno. Gráfico Full HD. ¿Ah? Artistas hablando por eso.
cabroia. No ves dos niños se la han pasado teniendo un lele mucho. Tú usate. ¿Lo dicho al tío? Joder, anda, igual. ¡Oh, no! Mil cosas, puta madre. Txakur buruzo jo bai. Atzera eta gorde, bai, hemen da... Atzera eta gorde... Hemen sendatu gitxi. Epa, no, kikide bate bat. Vale. Bate batek erra dauko txieto. Kale gorrika. Ez dakizu perkusio baten hor. Oso kontrolak, ondo da kontrolak. Seguro no estaban a hacer. Esto digo, si no, bueno. Amabe. Oh, no presto Dios mucho. Es que no que este ñopa, me cago en la puta. Estos son los supercoches. Visto, vamos dado. Venga, cho. Boten suyo ondo. Controla, bai. Bueno, ya. Bidakot bizi zen. Oi. Prácticamente al lado me dispara. Me cago en la puta, mundos. Ah, harren korin bibolinak. Vale, bi gazazten nahi. Ondo. Ah, trampa ese tipo de puta, antes pues lo suyo. Ah, ves, esto es eso.
que digas no, no, pero se pone. Te meto el sarro. Ah, c'è che torre, sbaglio. What the fuck, bitch? Joder, hemos tenido ¿no? ¿Está? Le meto sube kill la abuela. Rata, no, yo te... Joder. I to nie widzę haki, ten... Hostia puta. Vale. Ah. Es que iba a querer algo, persona no, no, uf. Vale, me se mata God. No, pues no. Va. Joder. Joder, si no hace, no, ya digo.
Hostia puta. Mando tapis Bai, bananan bai, No. Hostia, pentsat, hemen bitxo bat dago dala. Ikusi, zelako peñin boten duten ez da behar gatxau. Moni batxago bortzu ez, Toma tiro. Baina gorren bidot, hemen... Bai, joku horreztu ezta. Bai. Betiko nire zeusen, zo. Bat edo zeusen, ez da? Bueno, doble mauler. Hala, doilo. Eta doni beste noren dago da. Ese betxik inot, eskerrik asko. Baloin be komandan gauz, ezta? Barkatu, ez dago balari. ¿Dónde va a estar el pibet?
Perdóname. Esa la pilla. Berrote. Oh, de gracia, que mono. Me está peleando, ¿no? Ahí. Hostia puta. También me estaba atacando. Otros vídeos. ¿Vale? Esta punto hemen zıttım. Ama oğlum yapabiliyorsa olsun. Oluyor bu zaman. Hostias. Hemen motoru bekledim da. Creo que este es el nivel de editor. No me equivoco. Bien. Esto es ahora mi oportunidad. Está aquí se la apertura en inglés. Justo, claro, justo cuando yo técnico está muy intentable. Le empiezas a poner. Oh, por tenerlo.
είσαι θεραπεύτο. Θα έχεις απνοτέλμα θα έχεις σε 20 παραπάνω ρεύμα. Los secretos de semana, ¿no? Bueno, es un secreto bat dela, ni zen lehi, paketak. Hostia puta, me cago en mi... Joder. Joder, enviará, Venga, yo qué queremos de esto, hijo puta. Joder, me cago en mi... Se coño la borra. Joder. ¿Dónde estamos ya? Joder, pille puta, que esto es... Esto es de copiar a menso chicken, so. Vale. Joder. Bueno, pues está aquí se me ha pasado de otro. Vamos a abrir el micot, se... Itxure txarrak hartuntza. Ena goitzen egun, no. Ez dago bizirik. Joder, ditu oran lagi ditxo. Vale, esan da. ¿No? Vale. Tiro ya botas. Horretan eta hori giritzen.
Zelako rollo txarrazta. Bueno, txo, hemen itxiko tobeto, ze... Ekik egon dira, eta, bueno, pentsatu, ja ordua la eskapateko, ez da, esan baten puno nago. Ez dago dira peso. Ez da betx. Bueno, norbait, eta aritz, zok bitxokak ere gongo zari, eta, bueno, eskerrik asko ametik dibiltzea ertxik, eta, bueno, ia beste baten zeiten modune joko, ez dakit, gatu da, baina, bueno, daguz gitxik aurrera, eta, ontsa. Venga, txo, gabon, eskerrik asko, pasatik ertxik. Ia, kuit. Gabon, dobi. Coño, oye, ondo mintzez, txo. Ia? Stream Manager. Vale. Opate, Gabon. Coño, ya chatando da txo. Bueno, zer, mongo txagu egurre edo ze hosti. Opa, Gabon, Prodigy. Ze arazo? Ez, hemen dakote hori, mobil dakote aplikazioa horrena, Twitchena, eta dinetxu, bale, zuzenin zauz, emini txata martxan, bodezatzu, eta txata estabil, eta zu kamen idazten, da ni, bueno, inor ez da konekta, ez dakiz zer, da gero nuen hobetzera, eta 20.000 mezu, eta nitxo, ze puta mierda pasten datxo niri. Da eskoetan enbiotena Twitch sarratu, da eskuz sartu nire horra, imini chat only, ez dakiz zer, da holako puta mierda, que nire ez dut ulertuten ondo. Pero bueno, ze koño pasan datxo, bueno, beste datetik, ze koño pasan da jargigaz, ibilagaz, ez da bitzen zuzenekorik, neukime zuzenekue, nator boxeotik dutxera, eta ez dako zuzenekorik, eta ia ze pasaden dan, hau lotxariz da. Nik ez da ze pasaden dan, edo danak edako mutilagune, eskalagune, da namen hau nebakarik holan. Lasto txapela eta hoera. Bueno, ia. Hau espitxeta gero. Vale. Baguz, Afraid of Monsters aloketen. Half-Life. Bai. Hostia puta, vale, Half-Life. Hamen dagot. Ilargi maitanerekin ibili da. Beste zuzeneko baten ibiltze? Ez maitane nor, gameran txakue? Vale. Ados, bueno. Jakin dizuen hau joko putida. Denbora guztien du putiden. Vale. Atzo, hemen itxizan duen. Vale, seguruna ez dakotela armari. Vale, dako pistoli, gazeu zer dakot. Vale, eta honegaz gazeu zer dakot. Vale. Sikena, regize dago. Ze koño da hori?
dut ikusten. Zer broma dago. Tarea kasuan goizean lan, eguardian hor larrealditan da gero lanera behatzik arte hau patxo. Joder, egun betie, Bete-beteta. Joder. Eran coño mundos, tío. Hostia, rebote itxen da bien. Está bitzen edo zer. Vale, ba, horiatik zinetik iri. Gauzetaz barruen, baina, bueno, kengo txau. ¿Listo? Ia puta, txo. Save game, todo day. Vale. No sé, hostia. Save game. Ia, zer egin zuia. Bueno, ba... Zarategia ez da luztaten. Bueno. Vale, pues pa. Joder, txo, lautiro monikate zer joan. Bueno, que joder. Vale, beste trollerik emeteik. Pentselek esetz. Vale, estamos aquí ya. Joder, oin masaz pipille. Eta lehenengo pantailan,
Bioteseniko pile, bat. Vale, eskerrik asko. Buah, hostia, yo esto. Vale, ahora tú te he dado. Me cago en la puta. Uf, va la vida, putas. Vamos a ese ikusten dut. Hilko zara batzu. Vale, hau hasikerako da. Hasikerako pantaila dau. Hori, ondizena, ez da ikusi zuen uzko bola batzuk botatzen hortik, eta ametik sartu nahi. Bueno, justo ametik sartu nahi. Eta gora ametik dagoelako parketxu bat elez, eta, bueno, ez da bai. Jakin deixu jen. Vale. Pentselek plataforma apurtu etin bidela. Vale, ametik ez da. Sí. Vale, ia metí padan hablan. Joder, eutxi nahi. Pentsalek... Vale. Vale, Espanya makurtu bihar zatoz. Oi, ama! Izango limandu guazo beto ez da, me cago en la puta, cabrón, yo qué sé. Gordo y modo, de Nacho. Bueno, venga. Vale, norte que se me pasa está. Pero voy.
Vale. Poniendo un coño dado. Bueno, ya, joder, ¿cuánto tú te naves? O sea, tío, un abrazo. Vaya vaca casarra. Joder, un director en esta. Vale. How can do that? How can do that, ¿no? Joder. Es que vas correcto en la vida, ¿eh? ¿Cuándo va? Ah, oui, ici, ça. Le nausta on iritxe. Bai, zelen, hortik sartu nahi, bale, baina mendik. Bale, benetan bat. Ez izan puntuten? Baina, timi. Section D case. Joder, bala bat. Segidun desagertuten diez, txo. Joder. Eta horrek atik esango diez,
Ametik topa duzen batzuk, ez da? Aldazan. Joder. Vale, hemen handi zorrekatik, ez da? Pentsa eta ametik egon dizela. Ez dakit zei kargadore pagotatzen, edo ze hosti. Hala atzo bate eskerik asko pasateretxik, hemen da morroi beti itxaroten. Ego, ordein got. Ez da bondo jolasten, baina, bueno, zengo txango. Karga emisena, bai, baina, bueno. Ba, ez bakere gotez bala putegi. Hau da, girioten ez da. Vale. Aldo estoy munizia por meses. Vale. Vale, hau da lehenguen. Hau bat dilen, zer da? Vale, beste mandatitu zara dute. Oso txartona, Hau mobilu bikotik, igual. Beses mini barrilo baitan. Joder, barrilo baitan, jo, zetako. Ez dago tostia dibes, Bera usango da, bueno. Ez, bera da. Mendik nahi pasa? Nahi guardaten. Monegaz akordaten nahi. Bestak itxamen esan basan. Hostia puta. Venga, chotero, un tiro, no te jode.
tu Auri, ¿eh? ¿Yo? Joder, ese ordenador. ¿Robot bateles? Joder, grande, bastante para cabina. Tócate los huevos. Sortino un tiro. El checo, vale, es que casco. Bacio ten cartucho, no te. A ti sarti te tío. Te usa tío. Joder. Lo tiro que no te saca el checo. Dice una membala que lo usa. Mercedes bala que los usa. Anda, basta, pues sabes. La pila y pedazo de gastate. Hostia, arribas. O pensado en un signo del año. Oh, en Dios. Si ellos no estaban las sedes. Joder. Y yo, joder. Uf, taco de sabes. Uf, no pensaba que se la de hecho. Vale, menos tapas balarín. Ataque epiléptico, bate que mate con... Bueno, no pero metal. Necesariamente. Disorder. ¿Es acá? Es que full HD, ¿eh? Está aquí set, control, bullshit, sex. Bueno, ahora va. Tiro, va, chop. Joder. Uf, pues esto matado. Pues venir un coño de 8. Vale, es que ricas cosas, tigrisu, da. Y chico, seguir tentando. Uf, joder, es que no, no, no. Joder.
bat. Joder. Kendu! Hostia puta! Venga, joder, se me ha tirado un momento de sorrir morro y dicho. Hostia. Bai, eta batez be hau zaratie, nitik udal. Kalaipen bai, kalaipen eta bat. Bueno, beste toke txumete monta, bai, bai. Ia, pili bari nau. Benetan, munizinue dau, bai, hostia puta, me cago en Dios. Joder, lehen ikusten duen morreia, eta gara espintaz bertan dagoena. Dice, bai. Ez dago ezertxo, ez que horretak ustot disparaten bez. Zer niko dune, zer koño guz gitxi. Vale. Orduan zer idot, barriro igogailu nezun, ez da? Ez, hau egiride, ez da? Oportu galdu denago, Ez da izu gotzen azazin, baina... Bueno, kalai pentsatoien modazko eta urten zin, Izan... Ez dakit beraz amazan lehenengo joku elan... Zabaldu zonan modak itxi edo lehenengo joku edo. Ez da itxapat amazin Counter-Strike... Kalaipen modaz, modun hasi zan, gero... Eta zoen beran joko... Independienti, bai... Metik gora lehenen nahi zuen, ez da? Vale, susto da batara ben, no zer. Joder, susto da ematen da bat izan da niko... Begiri, ez da? Eso zen. No, ez. Buah, es que esta ya no la subí nadie. No, coño, no. Vale. Malamente que está. Bakitza bat igirila, bai, ez dakitz non. Pentsa de casi que la barrio. Mostro que espaiz nagartzien gudo batzan txatonure. Vale, barrio gora. Joder, honek txarren atiez, Honek... Ventilazioen horrek.
Dakitz, hau bati igiri badan, hau badan, ati igiri dena, edo mendik etorri bana nire dut. Non atera bat igiri, hori klaru. Dauzelan ez dute, portu lehenu. Hona egizan ondo bat oztorain, Dakitz, nara coño lo behind. Están por bajo, ya. Opa, Sapner, hello, how are you? You are welcome. I need to practice my English. Oh. Blocking just. ¿Esto bordea? Buah. Bai. Linternia harina maitxuz naz. Nik uste zuar eskoien goizen. Ona gordekot, zer den blocking just. Da linterni gero batzutan... No. Está blocking just. Ez? Blokitzen just. Vale, hori da nortik faltatzen duena. Ez? Itxara kontzen un barrio egon gai hori. Pues hau?
Se leko raro da, ezta? No puede ser. Vale, hemen. Hemen pistolia bakarrik egon da, ezta? Hablando de pistolia, ez da beste zer. Eta hemen da topetik. Benetan, durate batzuk edo zutez, bueno, bebatu pilena kargaten, Onde etorra, Digo, gallo en un socho pasa, macho, está pitch. Venga, lo tiro, hostia. Yo metí socho, hermano, Ogni green. Non coglione d'ori. Oh, ¿dónde está? Vaya, Horizon, me cago en la puta. Ya. Pero, sí, que no había hecho. Look like something is up there. ¿Qué coño? Ah, claro. Hostia, que los emoten en el año pasado. Y limpio desde Legores. Joder, ¿te apuro pedazos? Hostia puta. Es que no, si este cote de balaria que está con hostia arriba es. Está por putir con la hostia. Joder.
Vale. Vale, hoy. Hoy está luchando, hoy puta mierda. Vale, eso será ¿dónde está? Aquí se coña no tema y... Vale, bala txuga txukartu notez. Sail game, jodite nago, baina sail game, beti. Vale, hanbetik emango vuelta txuget. Eta betik bera. Joder. Joder, puta madre, hecho. Pues que berengan beste ikusten ondo. Hau da, torna jona, eta dana osarratute. Puta madre. Bueno, baina, beste mandatik... Oio jandize ondala pentsali. Vale, mentik ez da. Bueno, tiro eta xiltzen diz bat, hartu bez. Hostia, bai. Hartu bez, txo. Iaz. Epa... Eta gana, ota bete dana, txo. Opa. Vale, osarratute dau. Lehena mentik pasa nahi ez da. Edo txe, hosti. Lehen heldu nahi loko batera, nahi portentzen nahi nahi. Mentik ez da. Eta onda nahiko bitxopeo bat. Vale. Zenbat da urri hautik emon, hobeto... Amentik zeu zer ibili ez da? Edo ez? Lock is jammed. Ja zaztaron dizut rado mesedez. Bueno. Jodetxo. Bueno. Iltzitzen monoz guia, horrek pilole miragarriak. Así de musikia portzu ez siniestra mitzen, momentu bat,
Hostia, puta. Joder, la un tiro. Pues vaya timo. No. Joder, hostia puta, claro, que susto, mundo, está de caballo. Pero yo cojo el susto, weón. Esto cabrón, que no sé qué. ¿Ves esta línea que está? Ni cosa la macho. Puta madre. Vale. Vorrei che lo justo la corro yo estará muy bien. Vos tienes la que pacho. Hostia puta. A ver, hijo putier. Hostia, con el pillo ahí. Tic-tac, Pablo Iglesias. Tic-tac. Mira, he hecho ni cargarte pilia. Coño. Cero Dakar. Vale, voy. Cargado ya. Joder. Pero ven lauda cotes. Joder, es que. ¿Dónde va? ¿Listo? Así, bueno, ahora hay Dana. Bi. Bigas en China, horrek hijo puti, de hecho. Bigas da. Bortirogas. Vale, pentsane hau gero movimendu ez da. Vale. Hau hortik mota diko da. Zan. Joder, uff. Ah, injust. Joder, ez matautzen. Bueno, ah, cansada.
Ah, go. Stage lampers. Go, stage lampers, olvídate. ¿Eh? Uf, me pillas vestida en el Loñora, Así me pasa. Date bombes. Qué puta, Vale. Joder, es que... Pobre monito. Joder, puta. Ahora está bueno. Hola, mi amigo, ¿no? Vale, ahora me voy a hinchar. Ahora échate mal. Vale, ahora me voy a hinchar. Ahora échate mal.
momental, hasta que kilbauten ja. Pentsa baietz. Ezin joat, aurrin imitzen da. Ja, oin, ja, purtsu bete... Vale. Suerte mona, ez da? Joder. Ah. Ah. Hostia, esto es temor, de puta madre, ¿vale? Vale. Oin de repente bederatzi pili dagoetez. Nik ez daiz pasen datzen oneri. Joko putiri. Vale. Vale. Uy. Listo. Joder. Joder, es que... Hau plataforma nahiko... Nahiko gatxada. Vale. Osea, saltaten badan... Oh, joder. Save the game. Joder. Ja, etxenik, ja... Hiru ganak. Hostia puta. Hemen ez dagoen balak. Ah. Ez dagoen balak. Ez dagoen balak. Puta, pues... Joder, etxenik horti balea gazan. Hostia puta.
Joder, cago en la puta hostia, Pero esto de harto noche cargador Eva. Ah, coño, este pistola la tengo. ¿Dónde habrá te batido la porque ahora? ¿Dónde vas? Joder, eso. Hola, Mike. Hola, Mike. Magnum me lo echamos a dar. Vamos a ver si me voy a meter. ¿Estáis a partir de la muchacha? È una rotolata sta mezzo tempo, ma lavoro sa morirsi. Joder, joder. Me cago en la puta. Normalmente verán cerrado. No, no vi un bicho. Ni roba también que tiro. Ni roba también que lo sta bicho. ¿Eh? Hostia puta. Uf, por onda bien, tío. ¿Te van a pillar? Hostia, bro. ¿Dónde estamos ya? Te flimpa la cabeza entonces. La peste. Uy. Buah, esto tipo sí. Batete aquí se reír. Opa. ¿Esto te fusilar? Vale.
Hori txika hori tiro bat arpizan. Ordengot. Tomo da. Pero bitxe. Vale. Joder. Ja ez dakot balari. Lehen egin da piku, oin ez dakot balari. Zelan hori bat. Batetak itt. Horren kontra ja ziniotik esan ez. Desertigela da. Horren kontra ez dago zirekin. Baina hemen gauz, beste mandan. Nik batzuk jartu dutez. Zekit non gut izen. Vale, hemen dator hau. Venga, beste bai. Joder. Zelako inoz bai. Buah. Morre. Me cago en la puta, ¿qué coño es ahí? Bueno. Pintel que ameritala. Joder. Vale, horre jeri montagu. Joder. Listo, bala barik. Non coño zango te da. Gil batzuk ardu dutez, bestak itxin non coño dan esan. Vale, hor da zorrek. Hemenik bat ari. Espada honetik. Vale, hemen datoz ez da. Tekitzen dago giltxe honetako badan. Bai. Oda, gorrik egiri duen ez da. La pinta ni bai etx. Hemen badago mamarroren bat, segun. Hare, buruek edo bai egon, buruaren bat edo. Ito naiz, puta madre. Ia meses hemen, munizioa. Ba, eundako otso, egun ez dutokin, bueno, partida sí que era nuestro. Bueno. ¿Qué pusieron, no? Coño, es que ya sin darte no es. Ah, me tiene que ganar. Vale. Pues de repente, no,
Hostia, en grafikukas. Bueno, detalle da, Ameti pasen daineko zaratitxi horrena, Zan dako zena... Bueno, alkantarina. Horretik zarratu dengo da. Hostia puta. Zarata... Vale. Ezin tenun bat... Ez dakit zen jena horiak baina. Joder. Nire dut pentsa. Joder, nire dut pentsa. Joder, txo. Bueno, ahora que le pasa... Vale. Me maio bat hau, Fetch, igual cuchillo bat hau, fetch. Joder, txo. Venga, txo, zema tiro momentxatez ba. Joder. Joder. Qué raro, ¿no? The detonator is on the third floor. Opa, norbait. Bai, pentsalik hori pasa azten alen. ¿Qué coño? ¿Dónde coño ordenó horrek? Dakit. Vale, esan hirugarren solairin dagoela hori, detonada da. Egin izan ez dakiz izik etorren abetik. Ah, joder.
Io se la coño mondo. Bueno, pues anche. Vale, basta da bartu mod. Ia el niño jugaren solari dugu banain eta... Joder, barreiro bomu nahi. Uf. Ba ez. Vale. Hortik ez nahi pasa. Hostia puta. Zasca! Batzutan lau tiro dako izzo. Batzuk gorra diez. Pumba. Vale, horre gonda bizile, bai bizile badakot. Eta dinoz dirugaren solaik da bera. Joder. Venga, txo. Totxino tiro, venga. Bueno, hemen dago bizile bai bat bada. Biziletaneko bala biotez. Bale, hau batik iride. Hano gordekot. Eta hil. Bale, bizet. Joder, honek, kabraiek. Ba, putin semiek. Vale, hau ero bidot, batetak inora. Jugaren solaik, vale. Ja, maitek ikusten baten. Baten bat. Kode ikusten. Hor dago, detonadora, ez da? Wow. Hori bala biotezela, txo. Esto pillar... Etxik dago nago da nago, baina bueno. Vale. Ahora ya el cartón de barrino nada. Ocho, bastante bien hortik.
Vale, pensale que hemen inbidiote la plataforma bat ez, no? Vale. Honen gordekot. Vale. Eta orain barren berantz. Jakin je, hemen dakotela eskopetik. Amazortzi tiro bakarretako pertsonenak. Orduen, bide topaten duten dana, arazo geometrikoa bai. Vale, hemen. Vale, hau apurtu dut, da orain zen. Guretara taldeabikot igual? Bakitz. Ba, bai. Vale. Vale, ondakot. Vale. Joder, atrapado zeusek. Bueno, gaztiok. Hemen itxikot joku ez, ja gauko ameketiez. Izan ordu eta erdi daruet. Eta, bueno, bazkerrik asko pasatere txik ikusten. Batez be aritz eta norbait. Eta beste barik. Norbait zelan daruzu Elden Ring ba, ikusten atzu hostezen kaio dako zule, hostezen gozadi da zeu guzti jolazten Elden Ringera, naiz eta spoilerrak oki. Baina, bueno, Full HD. Eta, bueno, beste barik. Vale? Eskerrik asko pasateren txik eta ja, ez dakit noiz egin bizarre edo, ez dakit, ingo zuzer. Vale? Ez dakit inor badagoen zuzenien. Ez dakit popgitarra da, vale, popgitarri gotza horreiten, naiz eta inor bezegon, ilusin nintzen dago eta. Ea, non koño nau, eta hemen ningo tira. Right popgitar. The right has been created, vale. Metalurgian dabil, bueno, ontsi guz. Ia zer dinu. Venga, txo, Gabon! Ia.
Hemen gauza iritsi ditxa baten, eta bide bat ezin gu Full HD, Duolingo. Kamariek, ez dago enfokatzen zein, nora koño da enfokatzen. Enfócate, más claro. Haupa, Prodigy, ia, ingelesen bat apurtzu baten, saldo baten ingot, eta ze oso justo darik eta errezati ez. Eta, bueno, beste batik. Ia, ia zerren joan. Minutu bete. Bide batez, martzen ingot joku behar. Steam, library. Ostia, está Steam mucho, mongolito, ia. Inside the house. Inside the house. Vale. Hostia, está bien. Vale. Yeah, games alive. Element. Afraid of monsters. Inside the house. Dentro de la casa. Bueno, va a ser. Don't look back. Y me gusta más Vincent. Don't look back. No mires hacia atrás. Dentro, inside. Inside. A safe place. A safe place. Un lugar seguro. The museum is close to the train station. The museum is close to the train station. El museo está cerca de la estación de tren. Vale. This city is safe. This city is safe. There's a garden between those There's a garden between those restaurants. restaurants. Hay un jardín entre esos restaurantes. Can you show me the room? Can you show me the room? Tú puedes mostrarme la habitación. Mostrarme barandu, de hecho, kontuz. Entre between. House number 405. Número de casa 405. 6. Pues que ahora sí llega. Listo, read it, pero... 0, 3. Do you want to buy a computer? Vale, yes please. Can you show me the laptops? Más cerca. Closer. Closer. Clima, weather. Weather. Almuerzo, lunch, mujer, woman. Dentro inside. Okay, Mr. Cat, you need to go back to your home. No. El número es 301. The number is 301. La estación de autobús está cerca del hotel. ¿Del hotel? Is Is the bus bus station close close? to the hotel? Hotel. Vale, Garcuinche. ¿Ya se mata el hotel? Joder, continúa. Not enough time to read. Read one book in 15 minutes. Improve. Bederatzi egun. Pero sigo ingitxe finela, inglesa da, bueno. Bueno, batxata emingot, eta... Joder, me cago en la puta, tío. Stream Manager. Viewers bat. Nor esan bate da. Zakitz. Bueno. Ia, gauzelen frantzesa, basotezen nahi da, oin inglesaria zen nahi motera putzu bet. Ze, bueno, ez da pik. Bueno. Ia, Ia, idatxime tamen. Hau patxo. Vale, agertzen da txatan. Vale, ba, espada. Eta, bueno, ia segidun gu, patxo betxi duleko den.
Nahi akoraten non izan dut. Vale. Hemen, batea, egun dakot, dute ardura horrek. Agai egizien, honek atrapasan zuen. Hau da, highlighteko horrek. Zelan da... Bueno. Zelan da, highlighten badauzolako... Anemona batzun antzekuek. Dakoinak alako... Euren garruek edo... Eta ez korrei paraten ez da gure bala gazta. Hostia puta. Vale, hona etorko nahi, da ia atrapaten bada honek. Venga, erdu. Etxenik erdu. Ah, ez, claro, izketerik izan amaz, ezta? Pues seguro hola movite agachada, moti. Hau, palomizia, zela. Vale. Ametik ez da zakartu beste bat. Joder. Hostia puta, zer da dugu? Venga, hor da una. Perdona. Hostia, estaba atrapa. Hostia puta, me cago en ello. Vale, a ver. Vale, hau gero egiriko da, seguruena. Super txatona jolasten barriro asko nahi, uf. Oh, uf. Uf, liberna y hor bai ondo, Ametik giren, ez da? Zer mirilla. Hortik pasaiko nahi, claro. Hora zela nahi agaten. Bueno, vale. Joder, txo. Ugitar, Gordemo tamén, hori saltu ez dute errepikatuten, bueno, ez da esota, bez. Vale, voy a por tú. Vale, me tiene que estar. Vale, bitte non gauzen. Honek gogoratiez. Bai, tamen, eta horregatik giriko dugu besti. Eta, vale. Bitu esate giridan, txo. Vale. Orain. Hau bat igiri. Dako erkezkap. Hostia puta. Joder.
Baz, beharretu nahi lekotik. Joder. Vale, ez dago ja armarik. Ikusten modun posterra hori, oso sasoireko ondo hemen hau atzo gordo bazan ja epikue. Usi mitikoa, keiker, bueno, bastakitz. Gauzi da goin akorda binaila non nitxeten eskopetik, claro. Vale. Vale. Non nitxi nagoen eskopetia. Eskopeti non nitxi nagoen. Hametik ez da bate bat. Hostia, puta. Ezin naiz un eskopeti bi bueltan. Bai, al nahi duen bueltan. Eskopeti bi, ez da. Aurriatik iride. Ia, txau. Hau ondan bidatu. Hau ondan bidatu. Hemen behien ez dago, ez da? Vale, hemen behien dago? Puta madre. Hostia, se les da tortari. ¿Eh? Yes, hemen dik ez da. Vale. Hemen bai, guinan nahi duen kopeta kasortik. Eta ia, zo zarra dago nahi. Hau bere gani apurtuitzen dalez, hemen gordin got. Joder. Vale. Venga, matatu. Hostia, ze broma dago. Pentsamentik etorne. Hau ez da tigirena, Beste mandaku da. Etxan den. Bale, hemen bombik errementa dau. Hau egiri dago, ezta? Bai, hau da. Hor beste mandan bai dago osatuteko, baina, bueno, ez badak eroko itxikot. Ez dakitxeletxe bueltan etor bierba nahi diren.
Ba, hori txikot gana lauta malo nahiko da, orduan ba, zuzaren gu. Ja, zire, ja... Iluna hori mitzen. Asuntua. Epa hor, Vale. Zakitxo nebaz pikoliak zuz egin bat ema, Vale, kargaten dugu, igarritzen da. Vale. Vale, tigiri. Arnasi azidatu martzan imitzen. Kontuz. Buah, hau oso hori da, oso karraio ziar dago, Bueno, pentsetametik iridiz harratute dago. Pentsanik ez dagoela ezer. Eta munizionik ez ezer. Ba, ez da, karraio fria erako metro barbina da. Ba, que zo, aprovetzen egiten gauzek. Hostia puta. Me cago en 10. Ah. Buah. Zatitxu inabia, Uf. Ama ezin llegana, persina bat edo baja, edo... Vale, ametik ate bat opa egin dut, ezin llegati. Vale, hau ez da. Ate bat opa egin dut. Uf. Vale, segin dito negaz. Vale, gehitxik genuen atik egiten zatibez. So. So, Super Mario, so. Ez dakitxo, no, bestia. Hau, nintzen dau. Atakata dut nahi berton. Buah, ez esan da hau, Zer esan da? Hau. Vale. Pues que laugas, nau. Esto tiene ondo, bueno, esto es aquí en... bueno, se hemos chau. Bueno, galgoz eta... Zo, duolingo dago desaten legon dino ez dutela praktika itxo. Bale, oin egiridan beste zauzer. Baie. Seguro, sorpresatxu nakozko itxaroten.
Goblin salado segundo, ¿está? Vale. Tú salado. Vaya, está. Nahiko txarpen dut bestie. Gana gindak itxela zerrin biden. Bakitxele ezin biden. Ningotena da... Ningotena munizinue. Albadan gaztabez. Vale. Hau zukentzi ondotu duten, baina bueno. Vale, hemendik etor gara. Vale, lehenengo gauzen biduena da, hamenek egiriko diz, hemen dauz bi eta gran dau bat. Eta? Vale, hostia puta. Vale, ametzen ator. Hostia puta, pentsatu honek ya. Uf. Uf, gazdau, gazdau. Bilbarik, nor? Vale. Vale, hemen gordekot. Hola, ondo, ezta? Ah! Joder. Hemen datoz. Puta madre. Vale. Bueno, hemen. Hola nahiko ondo, ezta? Aritz? Pentsatu hola nahiko ondo libere nahi labrantz. Vale, hemen zer dago. Vale, hortik izen binari. Horrek ez dakit zidak izuten, eta to ez. Jo, pentsatu izin pelartun. Pentsalik ametik edala bidie. Vale, orduen. Hemen goizen behituko zer dauen. Eskontan lekutara izeteko bidot salta eta makurtu. Vale. Oh.
Se me ha tirado el puto rec. Joder, me cago en la puta. Este con su escopetío y... ¡Te moten! Échale calan por puchera, bai. Y el merecido no me torcido, ¿ves? Joder, me cago en la puta. Joder, yo. Es que se ha matado. Me cago en la puta. Vale, Vortic. Joder, lo consigo. Diametic. El Vortic es individual. Vale, Vortic pensaré. Warning. Ah. Stai panni corti che... Bueno, vale. Los hecho que tengo. Au. Amense vais a tomar. Tengo la... Hostia puta. Vale. Vale, tiene que ser. Vale. Poderia scopetina serra, ciò. Vale, non ricordo che era 10. Bueno, io. Hau giditu. Ezotzen entzun dut, urre. Vale, hauri giditu. Ezta? Vale. Vale. Hau mata da. Ze koño dago, ez dut ikusten ondo. Vale, atin beste mandan dago hori, vale. Dago. Joder. Ez.
Ostot ikusten zeuz. Bueno, vale. Hau zer inon, zigizuen. Vale, hemen beste botei betago. Me cago en Dios. Vale, hau da, atin beste mandia. Vale, ikusi duen den... Vale. Hau ez da itxema martxan, vale. Hostia puta, zelako sustu. Bueno, así que herramienta indot. Uf. Gara zilek eskopeti dagoetan ez. Vale, etxo bakitzen da xate giri gai. Hau giri ez da? Ez? Zeinate giri posadan, bate daki, txo. Pentsalik amendik ez dagoela eser, ez da? Ez dut galdu eser, ez da? Ez dut ikusten ametzik. Vale, hau biztu dut. Pentsalik egon ailega izan gara da. Eta bueno. Vale, pentsalik ameko egin amaitzu dure. Orduen. Enbidu, ba... Horrek eskapa. Uf, tot ikusten ez ez. Uf. Da, munizioez, pentsa asko dago teknik, Hamendik etorren gara ez da? Bitu besti, hot nire hor dago, Bueno, haulan segiku. Hemen buru bat edo bide, seguru. Vale. Ez dakitzena da... Nola botaten aiztu, Zer, nik hauztok gure, nik aiztu dut. Vale, horra dut. Joder. Joder. Ez que etxatik gure dispara, a ver, se... Hemen dator, Zut ikusten ganean ondagoen hoi. Bara, hemen dator. Itxina egitzen zaila, esan horretu. Hemen, on dago, ezta? Esango nintzen ez da hori. Ni horreko kotxe da Rich, ja? Zer kotxe da entzuriako, Hau Renola da.
aurri Renault 9 altzadako, nire uste ipa. Ez dakit. Zein. Joder. Joder. Hostias. Catalana, español, txarra, betxo, armak gastu. Hori... Azkazteko tira eripezer, koño egitzen lan. Baina, joder, ze pasa da, Hemen dago. Osea, segiro, mitxate, segiro. Osea, beste bat dago. Beste bat ez, beste hogei, nema dut ez. Ostia, puta. Hor behin zer dago? Igual, bai, ez da, bai. Ez dut ikusi puto joet. Bas. Amasei dakot bizitzen. Biztuto pintoteri. Vale, gogailu, Hau netan ez, ez da... Buah. Hostia puta. Hemen bizillo mire. Pile pute bat, hau patxo. Joder. Joder. Sasoi izan datxo. Vale. Karaben gorba ez pagado. Joder. Vale. Horrek ez dago esamen ez da benik, Pero bueno. Buah. Hostia, esto. Ez dakit ametik badan edo... Printzipioz ametik ez da.
Vale, ia beste igogailu bat topaten badun erdik iritsi dagoena da hola. Igual lehenengo solairu nagoela, ezta? Bueno, ametik indiko da, zer zuen. Vale, aurtik atetik, ez, aurtik bajabi nahi. Vale, igogailu emontzat, eta bain hori libre dago. Vale, orduan, bat hirugarrenatik pasabi nahi. Ez, izeni diot, ez da? Ez dut izan diot, ez da txinitzen ikusko. Vale. Oin hirugarrenan urtsune bat egon bide, ez da? Ah, claro, beste mandan da, hostia puta. Igogailu kasen bide zeuzo. Ametik ezin egin. Ametik. Vale, ametik ezin egin ez. Vale, mira igual. Ametik etorna ez da? Bai, ametik etorna Vale. Betxe normala da hori. Vale, hemen gurtze dut. Vale. Vale, ez da? Ah. Ui. Joder, bez egiten dau. No. Ia, oin, hemen. Hola, bai, ez da?
Pues que plataforma era con nahiko gazten dago, Nada, gorde. Joder. Verdaderamente mi misión, joder. Puedes hacer los juegos. Bala pare bat edo, bala. Bitu hor, metraetzi. Ze pasatzen da? Ba, oin, metraeti kentzin baten, eskopeti, barkatzen, metraeti hartzin baten, eskopeti galtzen atela. Baina, bueno, bezain gotzagu. Hau pentsalik duke nukenen hori delatxo. Esan dugu izan... Duke nukenen pantailen bat. Bueno, vale. Iru... Vale, dame barun zer dago. Vale, dame barun zer dago. Vale. 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 Hor dago. Zendako izena, sotxari izateko. Eta gizar, vale. Hor dago beste hori. Vale. Eta, hor mapa bat hau, vale. Horra izen binari. Vale, eta horra izateko, hau mogidu bikot, seguruen. Orduen. Vale. Hau, da motu nahi, baina, bueno. Vale. Vale, asitzen da honek. Vale. Eta hain barrio mogiko da, ezta? Ez, amaitik hauna nuen. Hauna nire mugotzat. Ertzainek egiten da zu fusile. Vale, hau igiri dut. Vale. Hartzen dut kotxia. Eta eskapaitzen nahi. Ala amaitxuten atzokua, igual bai, ez dakitz. Pentsatzen, que amaitxu dela, egiz ezan hain munizinok itxi dau, bakizu ibilain laurreztuten, eta, bueno, pentsaleik hori azkanen gogarren izan dela apurtzuet gozatuteko, ez da, tiruk emoten. Bueno, amaitxuen daneko hau, barriro kargaku, eta mogontzaku egurrak urbetonerik abroieri, da ia zelan amaitxuten da. Ez da, etxe hori ikusi basun, ontsek eskoien, zuzelan plazazo bat. Bueno, ez da ontxarto, egiz esan. Ia, karaioak fiar igual guapo dau. Pero bueno, honek gran puntu pintxau. Gana karaioak fiarren, forgive me imitxe xauen. Horrek plazazuk, ez da? Bueno, ez da ontxarto. Egiz esan, bueno, aldaik motorra gaztaitzeko eta, bueno, interesante. Egiz esan, ez da egiz esan maitxu, igual ez da maitxu, Bitu, hasta maitxu. Ez dut urte honek pantaiek. Honetik aurre. Ui. Akazala. Justu, Vale.
¿Qué coño? Ah, se me ha boludo esa pila, ¿está? Baina horrela egin bitxetaniko... Vale, eta bain? Vale, eta bain, banu kortzen barriro. Hementik, hementik... Hostia puta. Vale, hemen kartzelan hau. Hostia puta. Hostia puta, eso. Vale. Ah! Vale. Hau likide hori. Bondon jote... Antxaztu pasa hori, eh? Joder, metita txeritxuen. Vale, eta vale. Eta kasarra, garretu nahi barriro. Vale. Vale, da jozten den bakotxien, tartu den bakotxien jozten hileko batera, eta hostik emoten hostik, ez da tipista. Vale, ulertuta. Oin barriro. Ametik. Ai, mierda, no ya. Ai, yo nahi barriro. Hostia puta, no. Da hortik ezin etxan ze, ametik ja... Zulu etxan... Zulu lapurtu eta bregani... Joder. Vale. Oin jaztako te bizirik, txo. Buah, zela koñaku egintzaten, bueno, bera peste dipeintxo. Ez? Es que... Buah.
Pues hostia, una que me navilla, una cabrón, ¿eh? Pues que me tiene esta metida. Ya me metí. ¿Ves? Me metí que torna esta, no sé, hostia. Joder, ya todo. Vale, no. Ahora sí que ahora mi nada. Hostia puta. Joder. Buah. Vale, no, aquí está. Joder, me cago en 10. No. Vale. Pues que vídeo se mató, se lo niño. Este aquí ya ataco a tener. Ah, locura, pone que se gasta. Ah, acá cerrado. Uh, buah, orño este puñetis de esa mala. Orño ñakua y elegante. Buah. Ah, buah. Qué gacha, no. Qué metita la oye. No vayas carretera. Joder, se echa dos, no. Uf. Joder, Orti que está.
Azken kroki zenbikote. Bez, hortik ez da. Ja greu que horroi ez da egitu. Ja me gordakot. Eno non da, baina, bueno. Ja me gordakot. Uf. Vale, me casarra ez da hortik. Vale, esan dut nametik ez da. Vale, ez, hortik ez. Nametik. Joder, txo. Esan dut hortik ez da, nametik da. Uf, hau ja. Damn, I have crashed the car. Bueno, ziot kotxie, eta, bueno, baina ze pasa da. Hori fuma dizten nik usten da, baina, bueno. Hori fuma da banduek. Jau ze kotxe da. Nik petzen joko maitzu dela, honepe basun bat okin izan dagoen, derrigorrez. Uf, gara ez etxar da guintze, bai. Tot ikusten ondo bide, edo hortita. Ba, ez da, kraiofiaren rollu dagoen ja, basoko zatiz ez da. Antzeku da, bai. Tik pentsarik egala bidea, ez dut ikusten klaru, ez. Ez dut ikusten klaru enten bidea. Vale, etxe batera llegara. Vale, matxuinaz bateri zen. Emeretziko bizize dago. Treneko parkurre gatsa izan zen, Bitu hor mimi izan dauen makurtuteko ezen. Zostantzin oso gatzitxe izan dazten zentako izena jugaditxe, teklabo gazen da. Ganera harin ataskaten da hemen, bueno, behitzet hemen alaipen horitzeko, plataforme horitzeko ez da, pero zue.
Baina, bueno. Joder, eso. Bueno. No estás como erropa garrotxutik, vale. Bien, hemen acceso dago, ez. Vale, ez dago Vale. Vale, CJ giri dut. Ez dago bi. Ez dago argirik. Ondino. Bai. Vale, hortik guanatzi esan damen. Zustaren baietz. Uf, hau bat egiri ez da. Buah. Hau nahi dutxo. Zer coño. Pues que... Uf. Vale, se mata jotes. Honea bat igual gotu ezta. Naiz eta beste armie oso ona zan da, Beste egaz likido dut ez, bueno, sortibile garen da tiro biga zer buruek. Segidu likieten zan da zen. Oso armo hona bai. Joder, nau bai... Vale, pile batzuk. Es que pile... Vale, pile de cartucho técnico está pile pat. Normal en inglés o sea, tienes... Hau bezuk eitzen zentzun, jalaipen, hartun zela zena burdinezko barri eta horrek apurtu. Vale, a ver. ¿Verdad? Outdoor, local. Uf, kontuz. Qué rollo txarra ezta. Bueno, principios hau da nahi du. Arra betar armi bat da. Eta bain bakalera nik usta. Joder, me cago en 10. Vale. Pues me cago en 10 izan babit etxaten aten da kojonanti, Vale. Bueno, guarda ingot, azteko también. Vale, chao. Es que estoy buscando, ¿sabes? Aquí está mi tipada, vale, hau si segibide. Es que ya pile de potencia viva, cariño. Vale, hemen horretako bakarrik izan da. Hostia puta. Joder. Vaya, ma. Bueno, beni txikot. Pentsa dut joko mentxu dela, baina, bueno. Ja gau gamen, ketiez, egiz izan hosti bitxerri bat pasada, ez da bordua. Eta, bueno, aurreratu da purtsu bet. Azkeneko esatizea purtsuen negarraz, baina, bueno, zuzan intzu. Bueno, garrit, eskerrik asko hemen nugaz pasatertxik hau tartetxu, eta, bueno, ez dakitz bizarra holgaiku badan, baina, segurna baietx. Daia bizarra matxuten mauen, baina, ez dakitz noiz arte zot ikusi hau joku noiz matxuten dan edo ala, bueno, ez dakitz zenbate, zuzeneko motezen. No, ez da garik. Hau bitarkako zo, invited
you to play Fall Guys Ultimate Knockout. To jolasten Fall Guys ez da zotax. Horrema, bueno. Ez dakit baten bapadoen raid ditzeko. Arkakus hori ingotzen raide bueltan. Eta, bueno. Ia. Ia teori duzun. Bengatxo gabonari, babi. Hala, ikusle bateaz raide ontxe momentuen. Ia, minimo txatu volumena. No, lo mizilla, mila esker beti bezala hemen egoteagatik. A ber, izango dugu baten bat raida egiteko. Nora egin dut raida orain? Zital. Zital, justo egin behar nintzen raida orain. Pues bagoaz trikusabirenera. Zer modu zaude, raida neu bakarrik. Pues raida orain joango gara batzuk trikusabirenera. No? Trikusabi, iniciar raid. Claro, dago PlayStationeko eventoa kubritzen. Zemuz zuzenekoa, zein dezu? Entzuten daz. Bueno, Entzuten daz. bagoaz, kuadrilla, bagoaz denak trikusabirenera. Lomizia, beti bezala, placer bat izan da. Mila esker zital raid horrengatik, mila esker Zabiron eta Dropper TV arpidetza horiengatik. Hurrengora arte. Aio. Larri hartio, aio! Ez da entzuten? Kauen, dios, txo. Gauen diosarekin bukatu behar du. Zuzenekoa. Oi, ama. Games. Online. Y hau nitxe mazan. Bueno, yo. Live. Join chat only. ¿Vale? Ya, apa. Bien, Prodigy, hauzu idatzi barriro? Gabon. Gabon edo zuz esakusuna. Haupa. Vale, txata ez da bizti. Vale, ze, joder, gero geukitzen dutxela txapusek, txo. Que ni flipetzen dut, da... Hostiz da, txo. Bueno, oin ja kargau ez da bitzen. Hostiz da, txo. Ia, barriro saiatuko nahi. Ez dakotez pantai, estaz desbutaten pantai, pantai batakot. Biarran bebai bi min jostien, eta esan txatin, ez ni pantai bat. Eta bi dauenari monbi eta bizto. Ia. Ia oin. Idatzi barriro albazu mesedez. Ia oin. Ia metik idazkot. Bai. Barrakin zaten dut beti. Baina hori biharreko bai, txo, bi da, ja, hartzizuneko bi, ja, zuket, no, ez. Ez da, ni gana, oitxuten hauelez Linuxegaz biharritzen eta eskriptoio ezberdinek erabiltzen, klik-klak, saguaz dakote
Hori, sagugaz hitz dute ala, klik, tak, eta eskertezu aldatu. Orduan ez dako eta lan biharri izanik, baina bueno. Bueno, beste berik, segitu guz jokugaz. Ia txata kondo segiten badaben. Bueno, hemen itxi izan duen, nahi akorden ondo sekoinen bidon. Hemen itxin hartu izan duzen gauze batzuk. Iruita bederatzeako bizi zen. Vale, hemen dago bat. Joder, eskitxo. Jo, ez da guztaten, honek, behin hitze gero, emat malda gotez, bost edo. Hitze gero, desagertu izan guztaten. Rollo kentzintxo, nire guztorako. Hamendik sartu nahi edo, ze hosti. Ez hamendik guztien izauten ez da? Hostia puta. Hau barriro azkeniko naiz, Horretako gerri izan dago? Inge esan, ez da? Pentsali bai itx, sustu moduzten honek arbolik itxo. Betiko trukue, horma bat hartu, dormi segidu. Joder. Hostia puta. Es que... Hostia puta. Hortik pide dago. Ez da guztien onda, hemen igual dago zauza. Itxan ningu pizea izena behintzet, vale. Ametik ez da, ametik badan. Barriro egan nahi gotxera? Zeriz nuen? Joder. Ze hosti. Vale, 8.000 pile. Bueno, txarto. Zer raro está. Bueno. ¿Qué se pasa en la bemba? Pues me quedé todo ganado, está aquí. Vale. Etxiri buelti montxa.
Es que me dice que esto tiene extensiones. Vale, ametik gero ezkerretara. Vale, hori. Hor, exhibet hau. Coche de otro barrio. ¿Qué coño? Ah, vale, ¿y tú? Puedo autoparte, exacto. Uf, vale. Bien. Y ya vuelvan a por tú. Benetan hecho, zelako laberintu hecho. Y ya vuelvan a por tú. Pues que esto ocurre Valeria gastar, seguro, a ti. Pentselik honek egurrek. Disparan, guatzat da se pasatu. Vale, baina movidu bidu barra. Formara ez da. Non dormie. Bueno, un coño no dormie hecho. Pero menos. Bueno. Apura porque hecho. Amati, hogei linterna bintitez doain. Zazpiba kerde botez. Vale, oin. Hortik igual. Vale, hementik mandatik ezin dut mobidu. Beste mandatik izango da. Hola, hemen. Nondik esan da? Nondik esan da, ezta? Vale, hor da. No. Ah, kakasarra. So. Opa, jargi. Siu! Yes. Vale, vale. Pues que plataformi ja... Herrizen, bueno, bai, ja, basun imitsi, hau, ja, da... Vale.
Bueno. Jametik zer topaten dutxo. Oen de repente inportikusle, opa, ondo etorri dan hori. Hemen joko pute pasaten. Bizi barik, arma barik, eta monstro pilu gaz biletik. Eta mendator bat. Ze hostitxo, goi tiro moten deztxo. Lastrator. Lastrator mega potxo bat. Beretxe bakarritakot. Venga, txo. Da pakea. Da. Besto piar linterni, ya. Iari, hemen linterni be ondoz dagoen bide, Oin horrek guztak eskapa diz, vale. Joder. De hecho, desertik gelan munizio non koño dauba. Hostia puta, hemen daubat. Joder, hemen raskada bat eman da hor. Ia, hemen etxe txubetau. Trampi dau, seguro. Eta hor bizitza dau. Ia, pasako dau. Joder, no me jodas. Lehizu be... Bitu, pero honek abroik hilko nau, Joder. Txoetxenik hilko zara. Hemen penida zen izan lazarratu atiek, behin ikirtzen izeniko. Hau ez dut ulertuten. Jo. Maizera salta birot hartuteko... Vale, gota derechi. Yeah! Vale, hemen izartu gara. Vale, hemen trampi bolte da. Joder, hostia puta, me cago en 10, txo. Susturi. Vale, evito menos en el balazo que... La balacera, güey. Vale. Hemen pile txubet. Hemen bizitxu. Vale. Munizio gehiago, bueno. Behin bauz. Kalera barriro. Hor bengot. Pentsalik nahiko... Ez da nik, Vale, hemen dikitor gara, ez da? Hemen izegio bidu. Joder, txo. Mira, ze pasatzen zuen nire morregi, ze bat tiro momitzen zuen horregi papa hori. Txo. Hemen dikitor daz? Hemen dik ez da? Txo, ia. Zein tiro da potez.
Ondo hori paiazu. Zo, listo? Iaz, bide hau. Txartu mot. Baina, beste munizio dagoeniko zuzen ator. Eskerretik edo eskuetxik ikusi itxi bideen. Eskerra, beti eskerra, ezta? Jo. Velocidad diritxo. Usain Bolt. Vale. Bueno. Arregile biztude. Zarto bez. Joder, hemen dator non. Venga, se tiro bi, te patzen da, txutxo. Hau uste txuzan da, ez da zan bestilez, Gorden got. Hau da, morrei bet. Hauetik, bala gehiago gaztabidiz. Vale, doin beste aldekue egiri, ezta? Eta orain, dargitxo datoz. Vale. Ze coño, honek tiro biegas. Bueno. Ondo nator, edo ametik etor nahi. Ametik etor nahi, ezta? Beste ateren bat egiride. Beste mandako egiride. Hau egiride edo zer? Toto lortuten. Bai, hemen da bat. Hemen da bate bat, ez da? Hau bat egire, bale. Bale, eta hortik zulotik salta bidot. Bale, hortik zulotik salta jarra baten. Pelo bat jorituko ez da dauen. Ez dago esebez, guzan da. Joder, uff. Ostia, puta. Hain, nire nahi iso. Eta ditzen dago nahi papa, bide. Tama laberinto mi biostenik, hijo pute. Laburduko galdu nahi. Hemetik etor nahi. Edo hemetik etor nahi. Hemetik etor nahi, ez da. Uf, ez dagoate linterna ditxo. Bi... Uf. Bueno. Hau ez dakitz bitxu badan edo... Edo metik izen jerbanei. Vale. Bazun beste mangana jarna gara. Imetik zozo gara ben. Ezin nahi pasabez. Hametik egon.
Honek atxineko honek, Bideojokutako honek. Zelan aldatzak eta honek mitiko. Hemen zer ikusi bat? Vale. Zer entzun dut, Gozo. Bordin got. Bitiro dago ez. 0,6. Violator of the Night. Vale. Hemetik eskiera perantz, ezta? Super rollo namoten da binak, vale, eskerik asko. Eta hemetik gorantz, vale. Gorantz, ungot, lelau. Aizkori dau. Hostia, mira torno. Vale. Ya. Vale. Ez dagote linternarik. Bada kargengo de pistolia. Ez que aizkorina... Beste tenik. Zera masei. Kontu zen. Akorda zera masei zen. Ia, non ez hasta zu? Amen. Edo non. Edo amen. Ia, amendik sartu nahi. Non dino ez da zu? Piso hontan, berengarin ondala zu zer. Amen? Hau kartela da. Zera masi dakarrena. Vale. Zuk hau dinosu ez da? Hau pilia. Vale. Ornatundo aizkorie eta pilia. Vale, guaz. Vale, a ver, ¿dónde está? Bueno. Batetak 15 koño iri. Garazbideek eurep atazketzen izena, da horrek emoten doz apurtzu abantaili batzutan, bueno, ia. Hau zer, historioaren momenta zartatzen ere, eta... Bueno, pentsele ez ez. Pues que ya. Bueno, otro bateta aquí, hemetik zer. Ia. Joder, es que... Bueno, pentsale hortik ez dela. Bueno. Bueno, nondik etorra da? Hemetik ez da? Vale.
Vale, hau bat igirik osan duen, ez da? Ikusten mazik munizio da bizen, ez, eh? Hostia puta, oso. Justo di. Pues corre buru ez dako disparateko, bueno, zaipa. Garrasiek zara pintxi batu dako dena. Eta bain, itxitzen zueniko nopera kontra txoketen, gehiritzutzen direz, eta alo nazten diz, hortzik emoten, orduan. Atxera pausutxuet, eta tiru arpizen. Vale, hemendik ez dago esenez. Ja, hemendik. Txabana. Vale, hau bidi sarratuta dago, eta beste aldetik da enbidune, Iñakua jaun Andreok. Vale, hor oso dago. Just txapurrek. Joder, txapurrek hortzik egiz, eh? Eh? Ez da desokin lehen ez da izen bate... Joeta bat tiru bakarrik ginetez, vale. Ez gusta zela gineten. Joeta bat tiru dakotaz. Ja, pili hartu. Ah! Amairu tiro. Hogei tiro. Vale. Bitu trukue. Pistola biruteko. Vale, hau ez pistola mata bat. Moten nago edo zer? Bueno. Bueno, hemen itxeko tori. Eta bala barik edakin maen, bueltan nator eta beste atxindot. Claro da. Beti jotere esamen jokuen. Bai, lurrekue bau ze pasan dan, munizio barik edatxin nahi. Eta horren ingotena da, hau pistoli gazta, eta gero beste biletorri. Hemen dut hau. Hemen ez dagoen, bale?
eske hemen balak ez dauztelan beste hobi hau da, bai. Behintzet zarrati politxo egiten dago, ez da? Joder. Zuek ez dut txutxi, edo? Kakasarra. Orduan bai. Zaiatuko nahi. Behin ja beste pistoli bidot. Eske por tiro jarri dago ez. Gauza bat ingot. Zaiatuko nahi botaten hau zuloti bera. Ez que txo, estan ziren. Hau, barrekuso, zelan. Hemen gauz bitu. Vale, hemen dit, ezta. Pentsa dut bueltan etorri binaila, zeate bat onda egilitzeko. Vale, hemen amar dagotez, hemen, bost. Joder, hemen ez itxi. Bueno, hau negatzen gota proba diek, bosteko gaz. Da, ostan txien, ba... ¿sabes? Pues ya hartu bai, no? Listo. Lo que hizo con esa está. Va a haber un follón. Vale, ondo, gala, nada. Ondo enju, galan. Beste pistola hartuten. Ez que joko puñetero da ez bakizu jetxo. Egin itxuie, ba, hone egin errekurso. Joko puñetero da. Orduen, claro. So! Bueno... Bale, hemen dau, ate bat. Eta oin buelte mutenteniko, 8.000 pertsona ongo diez. Pero ese chico coño nahi ataskat hemen. ¿Qué coño pasa da toneri joko mutiritxo? So, es que ese, hostia. Amaiteko bide motoiren bat, izteko. Emote matxaten ondo, ezta?
Dut ikusten ondo, bez? Oso, tiro bida hundin morrai zuten itxo. Vale, besta ditxi hau. Pilet, zazpidea bat ezan nio. Vale, besta ditxi hau. Txo. Se maton diztxo. Hone argi diztu da. Eta hau da batetakin ongu da. Hau ez da meku, ez da? Agai bada. Hame dik. Hau iri, ez da? Ez da, hosti. Vale. Vale, escopeta guillado. Puta madre, güey. ¿Y también soy solo? Pues, vale. Urruin zeu zer ikusten dut. Bitu gana sentitu zen, bueno. Vale. Horrek alba dute zen. Hostia, koskargatiko montzatzuk. Horrek alba dute zen, eskibin gotez. Vale. Hame datoz. Vale. Toca cerrar. Hostia puta. It's locked. Bueno, vale. Vale. Y no sé. Vale, me he dado algo. No, coño. Hostia puta, me cago en 10. ¿Lo veis a ti? Joder, chaval. Kopetan geran gotxek izan diz, bueno, uff. Asa aukeratu dizea. Hori txapurren zarati da, hori txinara... Ez da gitxe, Jo, ez horrek aramuek, zelan da aramuek... Armi armak... Hemetik ez da bidi berengan diztuzen badamen. Ez dago ez inoiz. Horrek aramuek eskibe eta listo. Arnekun behalan izauten. Eta munizioa aurreztu. Hosti. Venga, erdu. Venga, tiro biegas nahikoa. Nekala urreo midiz. Asau badauzen.
Super susto hartu ez da? Ba, listo. Eta beste bat. Listo, tiro biegaz nahiko. Hostia puta, joder. Joder, gana, justo aldatxak atrapan hau, betzate mon. Vale. Hauze behin hiltze gero nino baba da sola bode. Buah, arrazizek. Vale. Horrate bat hau, horretik ez dago esebez egin zuen. Eso estimongo esebez, honek abroiek. Hostiz egizonek, Gure aita, bueno. Benetan, txo. Eta kale faz ginen, behar horretu bidea, Ez bakarrik egun izin txo. Hostiz eda, Joder. Dine euskuinik honek agintarizek ez gaztatzen. Ez gaztada, hostiz etxo, hijo puta etxo. Bale, da bai? Pistola adatuteko dine eskuile. Katxungo txago zokuri. Ja. Coño, aumenta barriz etxo, zer daba? Euskaltelen zetera saltu gara, Jaun Andreok. Ja, kabroi hostize, privatitza izu edana, hijos de puta, dia. Hogeta mabi. Hau, esan da, o amasei, eta emini hogeta mabi bizedez. Satana edo... Esan da, eta o amasei izan da beste bat. Vale. Vale. Bueno, atizardute dago. Eta sordu da. Jode, zeu usati. Irurek eta marra, dala? Eskerrik asko, txo. Hortik etorren ez da. Hemetik espadan ja. Joder. Oi, atazkain nahi. Ia, txo, Quasimodo, erduna. Bederatzi bala putegas, venga. Ping-pong. Hor, zer dago, metraitie. Joder, zer, klaro, onda bate bat dago horte egin, bai, txo. Oh, non garatu nahi bat. Irurek eta mar, eskerrik asko. Itu? Batik idioz, bai, ez da, ez da. Buah, revolver batxo. Ko gustatzen azten arma bat. Honegaz tiro batxok emon batez, bueno. Armaizu nor da, Ricky Martin. Ie, kontuz, Hemen kuadro bat hau?
So. Beta, esko txikizetako zonek morroiek etxo. Bueno. Ah, vale, garen ez dut galtxien pistoli etxo. Hosti, diles. Orden got, bazpa. Eta bain bai ez dakiz ekoinen bideten. Hartu ondez pistolak. Hemen etorren ez da. Nameplate of Yellow God is carved. Igual topa bidu giltzen bat balan, ez da? Hametik etorren ez da. Barri, sotomo hemetik. I am giving it to you. Luego esto. Hostia puto. Kakasarra. Zelako lio duten, Vale, esan du. Hemen kuadro bat dagoela, ez da? Ate bategaz. Egin dago gintxet. Lebatz. Vale, Yellow God Cave. Eta esan du, hemen azpiku dala, ez da? Hau. Bueno, hemen pentsalik ja... Hostia puta. Badator. Venga, erdo onda. Erdo. Erdo hemen hau. Niakua jaun Andreok. Hostia puta. Besti hortik galdu dut. Zato ez. Iametik asauetik. Urnetik. Vale. Bate likideta, ia bestia. Takor kabroie, ia. Joder. Ez da itxen bombadozten, Joder, gara. Urnetik ikusten dira kabroiek, Hostia puta. Zortzi bala putea dakota ez, ia. Bueno, ez da paisez... Bai, ez da, bai, batez be lehenengo hori, ez da? Lehenengo joko akordatzen niri, bai. Eta hau adibidez Super Mario Bros. 3. Hostia, hori agertuko dazten niri zeutzek emongoz, Uf. Joder. Zer hori makortutik eta hori trampie.
Uy. Vale. Hostia puta. ¿Eh? ¿Ese coño? ¿Eh? ¿Qué tipo sí? ¿No quieren la mente? Joder, me embarré a meter. Venga, Ardo, chiqui. Atasquense ya está. Vai, pasa, venga. Que está con balarik txo, orduan. Hostia puta. Voy más a dos, eh. Esta que se coño que buena que esan. Joder. Capaz. No. Venga, ya, eso. Hostia puta. Vale, hemen se coño pasa, Alen. Tot ikusi. Joder. Hostia puta. Este txilbadoten. Uf. Nora nun munizio barik txo. Kontuz, Pilek amazaz pile txo. Yeah, Pink Floyd, yeah. Hostia puta, zelako sustu txo. Horrek sustu batzu moten da bizka horreiek. Vale, bala bat. 0. Eta nega 6. Baina menda bau. Bost. Vale, hemen zeutzen dago? Ez, agur. Joder, es que...
Venga, ya, cho. Vale. Bueno, vale, ya bizide bez pentsa jugador doztenik, Irik hau, emomintasune. Bueno, vale. Vale, hortik gola zutxar dau. Vale, bizitza ondo dau, baina nirik hau. Vale, ordaben salata danagaz da, ni pistola puta degaz. Bueno, ordain goi. Ia zo salgoen egin. Joder, gana mitu zein jen. Buf! Ez dakitzen az. Jan onda bau. Buf, hau zapizu oso gatza da. Monta, moto hiri. Ez que petxatitzate la mano. Ez dagoet badarik, ez dagoet ez ez. Hemen hilingo nahi, bai, hemetik zozo dago. Ez, bale. Pentsatu montzatela. Hostia puta. Eso anda bien. Hemen gane udaku. Hemen nahi egon ez da? Vale, ya va a estar mal zer dagoen. Vale, bai... Hartu dut, bai, ez dakot... Ez da metik bidie. Hemendik atere mate onda, ez da? Hemen gitxe onda. Ba... Hau egite. Puta madre.
me morden got. Vale, hemen dau beste klik beti. Bueno. Barriro pues... Hostia puta, esto te gusta. ¿Qué coño dago? Pues arrastra beti. Eta ingiltzen bat hartun du. Kolgamelo, hau. Hostia puta. Ez dakiz badan hau, edo goikoren bat, vale. Joder. Cago en la puta Giri, no. Cago en Dios, yo. Compañero Giri. Betik, nondo dago. Ez que ez dut ikusten. Hori dau bat ematau ikuste zinado da... Joder, kendu tu, hostia, cago en Dios. Bueno, ya. Ia txainek albatzeten inakua. Venga, txainek erdo honetik. Venga, txo, hostia, que tal mal. Hori bai. Eman dozte sortzi batzuk, bai politxek. Bueno. Haminako detonek eta, bueno, tartau ez egin esan. Hametik da bidea. Bai, bueno, ez que bitutxo, Joder. Hau zoku, ama puti baino luzio, etxo. Raro. Joder. Bueno, ordo ambienti, txo. Bueno, vale, bidin ondita. Hortik, ez da, zuen balekotik, vale. Hau ez. Basta hortik, ekasarra, ambientita. Zer da, vale. Vale, eta batik ikido. Hemen zer dago? Honek ez... Vale.
Ia. Ya sortzi bala punteaga se coño guztitzitxo. Vale, vamos. Vale, quiero matarlo. Este, no puedo tiro chuet. No puedo tiro chuet, zapatutako ambienti, ia. Pistola txugas, ia. Joder. Bate matago txistu botaten. Vale, hor dago. Vale. Hemetik albatxako niñakua. Joder, hor etxenik edator. Joder. Bera ez da taskako ametik basotik ba. Puta madre. Hemen dator. Hor da bati, ez da? It's locked, txo. Bastako, hostia, dures. Kakasarra, hostia, que también mal. Zelan koño mondo, está txesima duten, txo. Ia. Dark Souls justu da hau joku ez. Hala. Atxe sinotela, txo. Hiru tiro da batez. Una papa hori mungo etxetez. Hostia, que tenemos hori. It's locked. Hemen etxenik edo. Vale, gorrate bat hau. Gardo ametik. Bat, izaldu bat ze koño guzu itxiko. Bueno, vale. Berri itxio. Igual lehizonen batetik edo. Vale, hori lehizu ikiritxe dago. Zer nahi izen horrela gora. Zer nahi izen horrela gora. Hor beste lehizo bat hau.
No, ¿por qué no horrek? Silikatoia askorekin. Jende silikatu, Non dau silikatu, ze guzuzan silikatu gaitxik. Asileko jaia askorekin, ja, bueno, horrek bombazo bat egoten dago da zatitzu. Ametik etornai? Bai, ez da? Da ametik beste bideo dago, claro. Joder, vale. Hau bideo ez dut ikusi lehen. Joder. Venga, txo, eskopetik hasi irutiro, venga, txo, non bukatik hartzi. Arpizen emontzaten niko irutiruk. Bueno, gana datoz. Oh! A gusto pasatzen ez da zota beztxo. Eskori batz, venga. Ez pentsa, eskori gazetxo? Hau patxo, eskori gazetxo. Tornan gordekote, bueno, beste barik, Inongo esperantza barik. Ia honi, eskori asuma motzat, ies adin ezten. Hau ben, atazka, kola. Kamen 10. Ia. Atxineko loko gaur egurtzatzen ez. Hostilete mondaltu gorde. Oin gorde. Kauen kiet. Joder, beste bat?
Hostia puta. Ez dagote diru esaten bai. Ez, hemen ja... Monitxe dauz. Bai edo bai. Hostia, hor ez dut ondo, Jo, ez dakiz lan pasaz. Etxenik ez da hil, ja. Horren morro izan dugu beten da batxo. Zera bideo guztizen, no? Te jode. Ara tiro batea sortero, tengo mitxe zarpizen. Buah. Ja, mesedez, azaz un txalopen, bai, mesedez biziz hartun armak, hartun gauzek, da? No sé. Nada, si yo, nada. Es que pensé, hiru tiro gastako tez. Hostia, momento tenor geratu de, bai, inkata, Inkatasaz, vale. Etxera txingara sartu en principios. Momentik ez dago, ¿sabes? Momentik bideo bat. Bueno, hilina, vale. Joder, me de chigas. Buah, es que hori oso gatxada, Uf. Zelan etxate lamonia, zelan etxate lamon. Eta, ¿cómo es lo? Desertik la dado. Espero, baietz. Kasarra, hostia, sí que te hori. Zelan koño mundos. Joder, uff.
esango hemen ez dakotela premisorik ez ezer. Bai, hemen dago. Bai. Revolverran balak zin, bai. Que ya, 57 nintxin hau, ja. Hostia, txo, gorreta da nahi got. Baina ez dakot honen balak izau. Bai, tranquilo, nator zure atetxu bile. Txo! Buaaaa! Benetan, oso bat zatitzen honek, kabroik, Bitu gorde, toma por culo. Sortigas, ya. Vale, ahora manchat, hostia. Txo. Buah. Horra está. Horra bai. La madre... Yo me imagino udokue... Bakarrik honekaz. Cuentakaz. Vale, behintzat horrekin montzat. Zer coño? Lili ya está. Ahora es munizio que ya, hijo de la gran puta, de dónde yo también chico su motrupista, no daron los androides. Vale, a ti y cosas dónde está. Pero dame dicho eso. Pues. No.
Bueno, bizlikaz dakote amairu. Nahiak horretan zein. Bueno. Joder, bale, atxetik. Como estar se enteraten ba historia, como tal. Joder, atiek, zelako puñetin joztan tiek, txo. Ostra, honek museo, honek esango leki dize, pipa. Bueno, eso zer da. Hau ja hilarte, eta ja itxingot. Hostia puta, zelako sustu. Bueno, ia. Zelako tametik. Cabrón, me cago en Dios. Pues que mongo sasu batxona, hostia, mongo sasu. Bueno, hemen txikot, gaztiek, eskerrik asko pasasen nan hori, batez be aritxe eta iargi, eta bueno, beste batera arte. Ia, ez dakit bizaringo duten, baina, bueno. Eta, bito, mentxatak joi du, hasta maputin, eta hostizia batzu. Eta, bueno, ba, aurren arte, ondo bili, daia raid ez da inorrez, betipulez, ez da inorrez raid ditxeko, eta, bueno, beste barik, eskerrik asko, eta ondo hilo, bizar bariku da, animo, eta buruaz, eta jarki ya nos pasa un Dark Souls eta del Ringeri aztetza negure moten. Ibila ja ez dakitz, ibila kantek izan ezaguelez causa tílico que se fue para no volver. Pero bueno, las toa eta buena, txo. Venga, Gabon. Arte. Games. Vale. Afraid of Monsters. Ez dakit gara maitxuko badu, baina, bueno, ala egin ingu, gila. Hemen, ze koño pasen atxoneri. Properties, defaults, hemen, altavoces, zei hori. Hemen, txata. Ez da nabilko, bueno, saiatimo gara ia biltz badan, haupa ritz, ia. Oin. Egarra. What the man. Vale, principios txata bada bil. Orduen, bueno. Tanala Discorda biztuko, hogaz un apunte Discordera, bueno, zeu kusules. Hemen joku emingot. Discorda estimeles, biztuetan dako txin aktualizin dira. Joder. Venga. Usen nien. Venga, guazen bat. Yeah. Zuten. Como Dios. Ia. Bai, ia. Zo non itxizan duen, bale, etxin sartuk eran, ez da? Ia, txolo gara, dela etxo. Bueno. Baladako, zen bai. Claro, ez da, beste pistola altxidule. Ez dakitzen pistoli, ze pistola dako? Ez dakitzu, nabadakune edo, santarra.
Honek etxure txarrago dago, ez da? Honek. Vale. Bat bitxio. Ez da bat horren edo zer? Hostia puta. Injustignakoa, bai elegantia, Joder. Solen tiro biak hiltzaitzut eta bain. Ah, mira autor, claro. Pensado nada que te volado. Esto es está. Benetan, espera, autokuek puñeteu da. Benetan, Hori horrendara non koño da güey. Ah, bueno, esto batzu. Venga. Joder, txo, Betu gorden got eta hau Zaitu gona eskolia gazintza. Vale, bate muntza. Epa, ederra. Quick save ya tal, Beto menos jotetik dako, agarra opcionel. Vale. Esta vuelta se está. Vale. Amentik ez dagoen hori buru edo hori. Hor da bada gaurraia. ¡Cho! Vale, vamos a tirar. Perdona, chiqui. Gardo. Vale. Un topate manos ya le voy a echar a Cho. Vale, vamos a dar tu dado. Cho, escorre cabroye que tontu Irulo. Pilo que enchina, hostia. Y ya está. Vale, el chico se enseña por todo. O más, para cara en otro mundo. Joder, ahora de chinique. Oh, bueno. La postura estaba ergonómico eso. Vale. El gluten está en ser. A mí que está en ser. Y a mí. Para tu quedado. Venga, Ardo. Uy, torno no has dado. Hostia, susto, bien. Venga, Ardo, no. Dámelo. Ardo. No. Hostia, ese mundo.
¡Buah! La polibra, tío. Hostia puta. Esto es una torre bestia. Ingios pugneti, ciò. Non dice davvero. Avevo il potere. Non da quanto paura. Ostia puta. Vale, hori karramarro bertan garatu ezta. Gardo. Uy. Intanto dava. No, Itu guardemos. Vale, olla por sobre una cosa. Vale, hemen dago etxenik. Hemen dago baten bat. Itu non dago. Bai, hemen torri egin ez. Ez dago muniziorik. Zelako nago dute dekotatzen atxo. Venga, atxo, horrek ez dutemo iraztirik. Bizi dut potro. Bueno, dakigu metraikitzeko da ezta. Hori da proientzeko. Hemen buru bat onbide. Go down. Vale, komunen zehaztu. Listo, bida dana. Orain horreatie, bai etxik. No, ez dakik.
llegado, ¿está? Vale. A ver. Vale. Vale, argile biztude. Hemetik lehen arte bat onda, ezin izan duen giri. Hemen zer dago? Hau zer da, beste barik? Vale, entzeko baietz. Baina hau daukagu bai, Pesak, noten, pistolia. Vale, honek dauzan bekoatik iriela. Vale, eskopite hor dago. Hemen ez dago zer, ez da? Pila bat dauz, beste mandan, ez da pues. Haupa, Lomi, zelan? Azken zigarru zeugaz. Zelan? Gora Nafarroa, zelan zeutxia? Ia. Vale, hau batik iride. Joder, susto dito. Ia. Non emondoz, tia. Hemen hau eta morrei metro bide. Oske. Neure. Mobilim zilekotik. Hau tingu da, Bitu hori non dagoen, Bitu hori non dagoen. Lekutan tiok hori. Ez que bide segur. Bingo potetik. Egun dormida lagun batek gazo nahi kale mozten dudaten. Eta ondo. Etxot bueltan zubi nahi da. Bueno, a gusto pasaten, eso. Ez, hau ez da gustatzen. Y hau. Vale.
Esto joder. Hemen gauztxo, ia... Etxenik egin. Vale, miro bien los hospitales, son. Vale. Vale, go down. Bueno, lo omise, jakin deitu niztetzen nomaz zen hori, Apirilin hori le guztena. Gatibu horra, iruñera. Hortik ibiko gara. Konduz. Talco is back in his shit in pieces. Vale. Kakasarra. Txo. Bonito nahi, Hola, bai. Vale, está aquí setuta. Gati, petrokala apiriak sortzi parkatu bederatzi aldazan nahu seguru. Aurrazte buruen, zapatuen. Hostia puta. Esto gorde, seguís, bueno. Listo, ya para la no. Vale. De fruta y madre. Esto coche ni arena pilla envían. Nicotina, trindad, esperando hoy. Mala hierro. Hostia, conceptual. Esto de todo ignores. Ahora que está porque en China. Este es la constitución, claro. Niara nun eta listo. Barrintxe taldean, barrintzen duzantzan beti, por caso, harino... ¿Esto te molesta? Vale, me guardo. Bala que txapeliotes. Oin bai, ondo. Trikindatz bakarrik. No, trikindatz buz, ez dakit. Triki bakitzaran trikindatz idearik ez. Pistola bai, eskerrik asko. Nito bainengo gudari ez da. Epa, haupa, txo.
Vale, beste matando hemendik. Ez, historia hartu. Eta esan da, hemen biztu, hau ez da. Hau hartu. Txintxita ingatza honek hartu tio. Ahora sí se esto. Coño, lele un atuendo, eso. Hemendik ez da usar. Vale, esan du, 13 kilo dakotez. Eta honegaz. Honegaz, no? Baina no me la están dando vueltas, claro. ¡Wow! Freaking dance. El freaking dance. Vale, también anda beste cabroie. Con dos, ¿no? Bien. Vale. Buen bai uso de esta manera. Ya, Joder. Mierda, está metido. Estos tipos de los peces. Bueno, aquí bueno, ahora llega el canal. Está con los Filipes. Ya bueno. Bueno, me trae sin malatacotas. Nadie gana en esta se puede. ¿Vale? Bitu zer egite, ¿vale?
Hostia puta. Hostia puta. Uf. Recarga de... Tiene que seguir un escapa... Hostia puta, mundos... Abandona ahí. Déjame que torne. Muy bonito, tío. Vale. Normalmente que esto debe ser. También le eché qué onda. Vale, perdón aquí. No lo está. Vale. Este sí que esto tiene que sarrizo. Mongolito, vale, parca. Vale, ala, ni lingot. Artes jutero. Ah, sardo interior, me cago en la puta. Se le hago puñetillo que me cago en la puta. ¿Dónde tú te instructor? Dios, imagen de auto. Vale. Dudar en estilo, Nacho. Venga. Ja senan coño monotore. Me cago en la puta. Ni dicen senan coño monotore. Yo. Venga, Nacho. Set. Vedi che sta messa questa. Buah. Subidoia San Andreo. Morning, just coming in. You know. Pero si la cura tener la sin tempeste di vie.
coño da vídeo. Hostia puta, se le hemos susto. Vale. Pues tengo un vidito para ver. Vale, vidito pata, por chuvet. Neu, partidi ondo golgeten, oso... Vale, amentita ezta. Hostia, justo, Pues que os imaginé pidiendo para desentar aquí desde buenísimo que esto te moten. Vale, bate que ni que no está. Wow. If a code of 3 numbers is it worth it? Buah. Hamar zenbaki hartu bihotez. Bai, ez da? Ia, horren seria aurreko zuzenekoen onzela bat 0,6 eta beste izan, 32 izan, ez da? 32 izan, edo... Ja me da más izan, vale? Uf, hau baina ez dago diarritez. Beste mandatekin hor. Mira, zuzet. Hau, zutzetan hor, Hombre, que torna están. Hostia puta. Me cago en la puta. Pumba, zo. Idiot. Hostia, eskori ondo torrazte, Vale, bueno, un bus. Ya no, pues sin correr. La cosa ahí, pero más sin bai, se bromions. Horren nire kontu, Hau barriro ingot, ez dut ikusi, pero... Esto, realmente, yo... Lehenengo realmente dutena.
Ai, kakasarra, bertan linketa garatu nahi. Listo, Manuel, todo. Vale. Kakasarra. Francoren Migoi. Vámonos ya, Intot, vale. Honetako nada. Honepak oin zuten. Vale, vale. Oinez. Kakasarra. Vale. Ahora sí, ya no creo nada. Vale. Bueno. Au, bizute gero. Ia se pasan de hecho. Vale. Vale. Izquierda te gorantz. Vale. Bueno, se topa de una vez. Vale, no record. Vale, ves, plataforma bat ahora pentsan que está. Joder, esto. Hola, desde nada. Y ya, esto. Todo cerrado. Que muy bueno es esto. Vale, tío. Insinúan. Ahora no. Los niños encontrando. Vale, ahora. Vale, chao, tío. Hostia puta, ikusten zuri gana? Vale, esan mantindu batez. Ah, kakak sana. Horra
la pues los enemigos. Enséñame a jodida, ¿no? Vale. El Mordeku. ¿Y tú? Ah. Un gastaba, ¿eh? Vale. Ahora cómo funciona así. Ese piro va a tener las pirucas. Eso es, algo más ahora. Dai. Vale. Bizi barik. Bueno. Joder. Ahora ya. ¿Qué sientes? Mil cosas en la vaca, rollo esto. No se la ponemos a pasar, tío.
Zer lan pasa bihot, hau? Igual hemendik, ez hemendik ez. Yeah. Hostia, es que no te saben, esto es ikusi. Joder, txenique. Bueno, soy un nicho. Hostia, tío. Pues, esto te gusta. Bueno, nuen hau, baina azkaneko partidiz, puntxu bet, aldoten aitzeko. Esa es Vale, gala, hori esiz egirimo zen hemen. Bueno, pues zerreku ez da. Bai. Otro que no es Es que ez dago gogorik. Horretan balarik bastante zito. Es que... Hirugaz, ez hortzi. Eskopeti hartu bizar batenean. Zen hau. Otro biztan, ondarroz den da benez. Vale, hemetik. Ben komunetan beti dago, osatuteko. Bai, Bitu ez dago honen antza? Kraiopia, ez, parkatu, kraiopia resinen lehenko. Así que eroko pantaien antxadako. Vale, M-Amabi. 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 Oso akorda baina erakaz danakaz. O amasei bai. Vale, hori ez ezin zer. ¿Dónde que torna hecho? ¿Dónde que torna está? Dame que torna hecho, ¿no? Ala ninju, dame mucha gorra y los batzu. Hasta imperau, ezin zer. Vale. Baina honaz da edo beste erantz edo... Vale, hemen abatiztu pasa pentsani. Vale, hola satilez, optik ezin zara zorre bueltan barri. Bai. Barrero kargakot. Ametita. Vale, listo. No haces eso. Gorde. Domingo, M-Amabi, bai, izan da.
U más 6. Vale, obligo. Ah. Esto es bordel. ¿Eh? Bordel, ¿dónde está? Ni te quisiera. Sorry. Bueno. Iantxe busco. Vale, no. Vale, obligo. Sí. Es otro penjot. Vale, oinando. ¿Está? Gero eta sortzitako. Buah. Vale. Que nadie gane, vale. Nahiko ondo pasau dago, ez da? Pentsari nahiz. Nire eskuratxu baz. Peitzen diote. Ez da guleko ondo zekoin diote. Vale. Guleko ondo... Argitzen ez duten da. Pentsariak eukarretara nagoela, ez da? Edo, zer? Vale. No. So. Omen hau. Hain un kon nauen. So. Vale, eta orain?
Ah, vale, vale. Vale, member de code. Bueno, sí, pero yo. Hostia puta. Hostia puta. ¿Eh? Buah, chaval, de los que se bañan, Uf. Buah, eso es muy mal. Deve un momento para... Ah, esto es considerado bueno. Esto es porque la ñatua, madre. ¿Qué va? Joder. ¿Eh? Oh. Hostia, me va a echar otra vez.
Ranger. What do you mean? Aurrez nuen bitxiki-txika. Buah, droga gogorra, What's that noise? Ze salata da hori? Oh no, orain polizien kontra. Pentsari historizek lehenengo antzeku parkatu Cryopierren antzeku dala, ezta? Ez da, pentsatzen dutena da, hau injauila, eta gero... Esan dagoela, buelta batzuet. Batzuet. Eta injauina da, hau txokue, bai ondoin, ez da, apurtzuet historiak egin txokuen dala. Ez da, txarto. Sustotxo politz batzuk, eta, egartzen da, zarra dala, eta hori, alatzen motoran zara egin da, asegurtzea, lebalde data. Ez da egin. Eta, beto, surto, eta, txarto. Ostia, gorrena arpizurien atxa, arpizurien ikuteko, eta, azkani metraik ez pasa du. Ikusten da zelan ebilbiden hemen armakaz, arma bat itxi, eta konbile, eta bai, eskerrik asko negaz txokuen, eta beste bai. Zelan dauzu Elden Ring bat. Lakuko tragoia, laku edo... Egonaren tragoia egin Unitxo, Egole hogeita marri edo bai edo... Espadan gisa, Egizan enaia bile... Paulsen jokutan da, teklau eta... Pataia sobetan dut. Baina, txenan punten kaiu eta hogei puntiri eta... Likidela. Bai, norbait bilkeda politxea botaten, ikusten datxo hortzen kailulakoa zuk ez daitxo, lorge batzun Dark Soulsera talan, suposan dut baietz. Getting one out of love. Try taking different routes. Sometimes the route is right. Altu di eman popatik, banek laurek bategaz nahikotela. Bai, espaldizet, bai. Guztiz modun, bastion ibil nahi Cryopierre dale, Cryopierre putidos, joder. Afraid of Monsters. Afraid of Monsters. Tampoco es all endings. Eta vale. Hemen dau.
Hau hau. Eta... Eni mitxatena... Window capture, ez da. Ia. Esan entzuten badana. Hau dago... Oh, no! Hau dago Kim Jong-un ez da? Zer entzuten ezer? Hau zango da, ez da? That's all. So pentsate zu, zeuzen, sure you can remember more? I told you I can't. It's so fucking sick, I know. Psychotic killer claims over 27 victims. Bai, nahiko bakuntzuten da, ezta? Bueno, ba, hemen psikiatriko nago etxutun da. Ba, bueno, zintxe, eskei, txikota gazan da. Autosuizidak eta... Damn drugs. What is in overdose? So probably... Huh? Ooh, he's alive. Ospitxala hori, eta kontu Venezuelan dago, natxo. Hau, asikerako ospitxala, asikeri gogorrein jazten, joko putina, buah. Asikeri estaba perresa. Be, bueno, guai da honek, plataforme hauek eta neiz eta purtsu motorra jalaik ikusten aproposa plataforme horako, baina, bueno, egizan, ziken ez dago kraiopiarreko zela da ternean bagoien, da, txarro bez. Ze hostia, hori... Bai, benetan, oin estatu batu eri zautzi petrolizue. Ez da egitzena, zizikizten zuen Guaidoinen. Guaido ez da presidenti horkua, Venezuela. Es ridículo que sí. Bueno.
Hostia, eso es americano, hemos dicho. Laster etorko asko hori buelti. Eta aprobetxauntxek ondo bizi garala. Gero esateko geure logari gure sasoi bai bizitzen dela ondo. El riñera bitieten. Bueno, da esan gules txinun esklabu. Bueno, hor gatuten da... Mitu kare piar bat derepende horrengo. Bueno, me hori zen da. Bueno, patxokotan zazpien gituten pasa dago, kare piar. Eta ni unaien hemen amar zuzeneko etxan. Bai, oin da Maduro da el puto amo, Benetan, zentan lotxagarra izan da, jarzelako... Ez da honen dikagarra, esaten denez. Bueno, Baritz, eskerrik asko pasatik erretxikametik, eta bueno, vamos gora beste baten. Eta animo, el del Riñegas, ¿vale? Venga, txo, ia Raiden gotxakun hori. Zateko, buah, Raiden jo ikusle batean, puto amo. EH virtuala dago. No da EH virtuala dago. Mito Raiden gotxakun, ia zer. Anda? EH virtuala. Vale, Gabón, yo. Ia zer behin esko. Ia enter de mada. Olako jokutan,